Jutai Ajirau, Jutai Lugurau, Ang Nandita Hakjal Langtasha, Kachar Kurang Nipang. Dinini breaking news Tabuka, Karbi Along Autonomous Council ni CM Dr. Turilam Ronghang ni Noke, Karbi Along ni Jenji Butu, wife Nangi, Shaukutaka. Orani situation hamsining hamia hidong. Karbi Along bo dima hasaulaining masih gazam autonomous ode 6 schedule riaba hatani. West Karbi Along ni keroni tiaba hatani ha budu lauma lausi jialinya graude hunger strike lai. Orani sibung butu 6 schedule area ha baijini sibung butu ne hani patta ribani jajoyaba dini police strike ha kamera oke sugui langlabani lugu lugu orani rajirau gede graude jenji butu sem gedema Dr. Tuliramni noke sauku hiba Rajirau dohade din kal slaiter ka Rajirau bo prik prik tongya ka odebani Raji charau ni kushi dangya ba leader butu hamsisi bauhi kushi dangma nangdu bakhali serenia glainang bublise tipu sima Shaurgung Desh, Graude Bangladesh, Ha Hamsino Hagudung Jahidong. Orani student leader Osman Hadi Gulli Gazova Tibani, Lugu Lugu Bangladesh Nitusharo, Hindu Rauni, Hayam Noyam Butuke, Sauba. Oli Sining Nia, Mashi Hindu Hadisha Dipudaske, Duhi Suhi Katang Ramang, Oya Sauba. Barot Nikrib Hatani Evoke Lahi Hamsinung, Jazola Yajadu, Kachani Dimasha Youth Association, 20-12-25 খালি ডিসি নিয়া থাংহি ভারতনি ফরেন মিনিস্টার ডক্টর জয়শঙ্কর নে মাসি মেমোরেন্ডাম দিবা বাংলাদেশনি ইলেবা জাটাইকে জাজয়াহি শিলচরা বরাক ইভেন্ট চাইয়াবা হা ডিমাসা সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন নি আনসারা বুটু পার্টিসিপেট ক্লাইবা ওরাহা বিশি বাই ডিমা বাইবাকে ফুনুহি ওরাহা নিসিং বিশি প্রাইস মাইকা ও প্রাইসা বিশিনে সার্টিফিকেট মাসিরিকা ওডে হে সিলরিকা Jirikat ni Kheten Ponglo dini Guwahati ni Nehru Stadium ha Taekwondo Malawa ha silver medal dekha Kheten Ponglo sub junior under 8 ha participate kleba Kheten jaka alu baja nolai ni Ashu Ponglo ode Minurani Bormon ni basa Kheten Dua Global Public Center School ha Hailakandi ha class 2 ha poridu Kheten Ponglo iligide achievement maiba ni khanachar kurang nising hamjama ka soma khanari ladu